Ketika heran yang lambak biasa mintana, king mantina luar dia. Makanya pun lambak ini kucak ngebrong-ngebrongku kayak itu. Benih trik. Jadi tak bisa dibongkar oleh pesulap merah, tak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'adah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Guru badan kaula sareng guru ajunan Sumulja Kyai Haji Imam Mahsus Jazuli sedari siapa ni? Sesangat badan kaula amul ja'aki, sangat badan kaula ta'zimi. Ajunan Sumulja Habibana wa Sayyidana Hadratal Habib Daud. Juga ndak patena sangat badan kaula amul ja'aki, badan kaula hormati. Ajunan Sumulja Kyai Haji Khariqul Adah. Juga ndak selerana badan kaula sangat amul ja'aki, badan kaula ta'zimi. Ajunan Sumulja Kyai Haji Afifuddin. Ajunan Kyai Haji Syamsul Ma'arif. Ajunan Kyai Haji Fathur Rahman. Ajunan Kyai Haji Saudi. Ajunan Kyai Haji Muhammad Nasib. Terjukan tak kalep ajunan Sumulja Kyai Haji Imam Rozi. Bedak seteja kiai seteja guru siapun hadir nyuun saporah manabi beda asma saya tak kesebut karena sebagian badan kaula tak uning dak asmaipun, namun dak seteja sampun alengki meskipun badan kaula tak nyebut satu persatu sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dak seteja sampun rabu. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh secara istimewa pemangku di Semurbetoh. Ajunan Bapak Haji Muhammad Soborun dan seteja jajaran aparatur Tisaipon. Panitia penyelenggara dari Pujuk Puni. Kegak Dinto Jam'iyah Sholawat dan Qiraatul Quran Pemuda Dusun Karangnangkah. Dan seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat saya muljaki Allah. Alhamdulillah ibulan semulja asaran kelaban orang-orang saya muljaki Allah dan kula sareng ajunan takdir melemangkan ibadah da Allah dalam keadaan kek nyelekek da kaureng separat tu ka Allah hingga gak ditopuju dan seteja tuah doa sedekah kencaran ekeremaki da seteja almarhumin almarhumat bang sepo kaula ajunan. Semoga alengki apolong kaula ajunan dalam keadaan saya kati melemangkan kak dinto bani cuma perpangkian kaula ajunan karang nangka saus karang nangka tapi semoga sampai ke akhirat kaula ban ajunan pakun apolong sareng para alim para ulama pakun apolong sareng para guru sehingga kaula ban ajunan sehadir melemangkan termasuk dari jumlah orang-orang seirido ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam nyereng aturaki da ajunan Semulja Gusti Kanjeng Nabi. Sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto setati sebab kaula ban ajunan andi agama Islam. Uning antara halal kalaban haram. Semoga seteja sealengki ban sehadir melemangkin termasuk dari golongan ban kelompok syafaati bi ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah.
Beni coma ikarang nang kebisaos. Beni coma imur betul bisaos. Di bulan Muharram kak dinto hampir serentak seluruh lapisan masyarakat mengadakan acara haul. Baik kak dinto haul magbaroh biasa, setanpa puju, otabe haul puju. Apa mi acara haul puju kak dinto itu pak akidah ke bulan Muharram Bapak Ibu hadirin. Muharram kak dinto termasuk tahun anyar kaula ajunan. Teti araya aki tahun anyar kaula ajunan 1 Hijriyah 1444 ketimangken kak dinto tak pada ben orang lain araya aki tahun baru nasional. Manabi tahun baru nasional kati Januari nika pasti dirayakan kalaban karaokean sebagian tempat. Bakar ikan, bakar jagung, sit musikan, semalam tak tidur kan nika biasa niki. Sementara untuk Hijriyah kak dinto hunten banyak ya saya kalaban istighosa, kalaban haul puju, kalaban ziarah dak ke kuburan. Apa kak dinto mi tak pada? Karena lakar kaula ben ajunan umat Islam kak dinto sadar ben ngerteh ketika masuk dak ke tahun anyar kaula ben ajunan beden sajen tua, umur sajen ekorangi. Sehingga dalam kondisi kaula ben ajunan masuk ke tahun anyar asli nak mati nih kesajian semak. Sehingga untuk aneng seneng ake karaokean, oper-operan, acon merconan, aget jogetan. Kak dinto tak munasabah, tak cocok kalaban kebedaan kaula ajunan. Asli nak kaula ben ajunan kalaban masuk ke tahun anyar, kak dinto umur ampun ekorannya setahun dari tahun beri. Kan jentu wa kaula ben sampean. Iki na bangki. Kayak ngoreng nih, kemun katuan tibi tak itu saya temu orang lain kaki mak jentu wa kayak eko. Kece si kocak aja akak, cehu tak kerokia. Tangki bu, anu juga nak ngaragu nyak masalah koros, lesi ngocak aja lempo. Ketika laban beda acara kadito kau leban ajunan muhasabah, tong mitong aba, ker mikir makan jabon lagu. Usia makin berkurang, dosa makin bertambah, waktu habis percuma. Hanya untuk dunia siang kau namen kacang. Namen kau namen kacang dek rembahu. Gini bagi. Teti masuk ke tahun anyar ni ke bani anga bunga. Pabanyak nyuun sapora ke Allah kau leben ajunan. Sajen semak dek kamati. Maka Nabi ulama Muharram kak dintoh eke bayi beda. Untuk kaula ajunan aroma saja abek bekal saya akhir apa acara puju acara kuburan iman kak dintoh kalakoh bulan Muharram makanya entar dek ke kuburan kak dintoh beda 4 niat sempak niat kak dintoh 2 biasa nah niat ketika kaula ben ajunan entar dek ke orang soleh kati pujuk puni sedua kak dintoh ketika kaula ben ajunan entar dek ke kuburan biasa jadi tak pada niat ketika entar dek ke magbaro pujuk kati malam mangken kak dintoh. Maka pertama kaula ajunan niat panapa tujuan litabarruk. Panapa tabarruk? Akhdul barokah. Ngalak barokah, ngarep barokah, minta barokah dari pujuk pun ini. Napa barokah nih kah? Ziyadatu khairin minallah. Tambahan kebagusan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang ini kemun tepani barokah beni keng soki kah? Keng tunyana tak lem tada. Nika barokahnya man. Orang ini kemun tepani barokah beni bini napah teti 2, keng bini situ nika pahatoro ocak nika barokah. Orang ini kamu tepan di barokah benih pah anang sajian banyak makai pakun keng pahatoro oca macelep ibadah di dalam keluarga tentrem ni ke barokah makanya ekocak ziyadatu khairin minallah pah bade sada bu senika cok minta barokah ke puju tandi barokah mun minta barokah langsung ke Allah perlu saya nyatakan dan saya jelaskan puju ni kalau kata andi barokah Allah keng Allah apa ring barokah dek kaula ajunan pasti bade sebab salah situng sebab kaula ajunan oleh barokah kalaban kaula ben ajunan masemak kek jelek kek dek ka orang seorang kak dintu ampun parat tuban semak dek ajunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bade bi kiai ini ka andi barokah. Ta andi keng makita andi ajunan mana salaman nyuun barokah kiai kan sini kegi. Wala kiai bah jawab karo manggi besak 2 itu. Bade saya jawab sini kan. Apa minta ada bos ini? Kata andi barokah kiai ini. Saya rasa andi barokah. Allah andi barokah. Keng kalaban ajunan nyeting dek ke astana ulama. Barokah pah pareng ngaki dek ke ajunan. Beteti orang sesajen saya keluarga na tentram, rumah tangga na seneng. Sabora.
Saya kocak oleh barokah ni ke benih bah sampian bah keluarga bah lo atokar benih kan. Takut sampian pleman di kantor bah paguna tokar ben bini bah ngocak. Ngarata oleh barokah. Enten ada hubung na bentokar. Ada yang lagi bini tak atokar aja. Kecuali keng selaki bui si bini bui. Maka tak oleh barokah tak kira atokar paling padang guto karo. Gini bang Ki. Keng mun etepani barokah ni kada. Maki tokar ni keng iba takok dek ke Allah. Maki atokar lo bah benar eh. Pada kau ingat tum injari tak ambu sekali ro. Mun masalah keng atokar saya reka selo atokar reka. Cek maki kiai atokar. Nyai badah. Tapi kan beda. Mun kiai ben nyai maki atokar tak padeng. Cek mun atokar di luar mari gelem Roma. Mun karang nangkah atokar di Roma aku tak ajar yang keluar. Cek ninteng sampir telak kita. Cak gelak kaki saya kocak deh bu. Campo mintaan telak coba. Salah coba tak sah karena telak ni ke benih orang bini tapi orang lah. Apa nak boleh kalau ngucak sekalian makin ngelak tas pipah iko widi telak. Aja dah Pak Yiden campo ngucakan telak sampai. Jelas bu? Ada selo atokar kak. Lo bisa. Kuliah ni saya yang pidato mun ka murubet to. Mun compok benih pidato ngiding aki pidato. Kuliah saya pidato. Mun kan tu kuliah kan qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam mun Roma aja macam qala Allah taala fi kitabihil aziz. Bah nyampit banyak. Artinya pada atokar. Jadi saya kocak barokah ni kubuni pak tak atokar benih tapi sajen tetilan-tilan semak da ajunan Allah Subhanahu wa taala kak din tobi kaula ajunan saya yarep. Mangkana tepat dek ka tahun baru Islam Muharraman kau leben ajunan anyuon ke Allah manter kelaben nyelekek dek kau yang saya beratuk Allah kati bujuk kau leben ajunan manter kenging barokah amin Allahumma. Mangkana kita kenging sekak dinto Muharram kak dinto termasuk bulan muljah untuk orang seto ada ke Allah. Muharram kak dintoh bulan enah ek andi orang sedolim ek andi orang senentang da ajunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tanggal 10 Muharram kak dintoh Allah narema to pete Nabi Adam. Tanggal 10 Muharram Allah makluar Nabi Yunus dari cukok. Tanggal 10 Muharram Allah masalamat Nabi Nuh dari banjir. Tanggal 10 Muharram Allah macelep apa ya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni kayo bertepat tanggal 10 Muharram sareng Raja Namrud. Allah adabu ya narukuni barda. Celep apa ya celep. Ku tak ku mikil, yo ber ku mikil kan. Nabi Ibrahim. Wala beda si asmana Ibrahim otiak kan. Bong Muharram. Nabi Nuh diselamatkan tanggal 10. Makanya Nabi Nuh saampun turun dari kapal, kak dinto bah. Makumpul deureun, mayu sampai sandi karen kakanan. Nekak Nabi digula karena beras, digula karena pelotan, digula karena otok, digula kacang, digula jagung. Utapah etacin nih kak. Akhirnya tajin nih kak dinto cepon ulama sampai mangken pak detinya mana tajin pedis. Kandang sebarang beda, cabai beda, otok beda, temun beda ki. Nekak mulai dari Nabi Nuh ipapolong deureun, mik tepat tanggal 10 Muharram karena Nabi Nuh ipa selamat di Allah tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram ni kebeni cuma Allah nolongi. Nabi Rasul orang-orang soleh tapi maancor orang-orang seh ingkar orang-orang seh tak nyembah Allah. Namrud laknatullah pamate tanggal 10. Fir'aun laknatullah pamate patakelem tanggal 10. Yang Allah ceritakan wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Fir'aun takelem tanggal 10 Muharram Nabi Musa selamat dari sungai Nil. Fir'aun gi bede tengah etokol sungai Nil campung boleh dalam keadaan gelaup sekarat neraka na padang wah amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Ya Allah, kula iman ka pangeran Bani Israil, kula iman ka pangeran Nabi Musa, iman ka pangeran Nabi Harun. Wa ana minal muslimin. Kula masuk Islam, kula Islam. Masuk Islam ki ya maki Firaun. Nabi Musa tak ning cak Firaun masuk Islam. Allah saya nyampit, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Mi setia on beri de emak kakek.
Al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Betul kaki je Fir'aun biko pabungkol sampai 2000 ekor. Mak le orang bisa ngangen orang dia make bagus keng mun mudikan lu tak terima. Sampai mangken betul Fir'aun pakku ni besar bungkol oning sampean. Tahu nih. Oh ya pada. Bisa beda tak tahun dah. Makanya 10 Muharram gak dintok, salah bulan Muharram gak dintok termasuk bulan istimewa, 10 Muharram gak dintok termasuk hari istimewa. Makanya 10 Muharram tak usah keng ngeberi, keng ngusar cedak aja tem derajat Allah yang ka. Man massaha yadahu ala ra'siyati min yauma asyura, rafa Allahu lahu bi kulli sya'ratin darajah. Pasera orang karang nangka, sengusap cedak ka anak jatem, tepat tanggal 10 Muharram, maka bi Allah setiap obung jatem ngangkat derajat saya ngusap. Mun jatem obung 100 iosar saya ngusar derajat yang kak 100 kali. Mun jatem obung 1000 iosar saya ngusar 1000 derajat yang kak. Mun jatem obung 2000 saya ngusar 2000 derajat di Allah yang kak saya ngusar. Pah beda saya tanya. Mun jatem gundul aku. Maka mun jatem gundul neka pada ben sebeda obung. Benih tu kau pakai pelain je tema 10 kundul telok pakai torot tak yosar. Osar pada benda obung jo. Ongguan sepenting cetak atas sese yosar. Hahaha ada remah. Bercetak ni kan beda cetak budi beda cetak atas ni kan ni. Jadi ngusar jatem cara ngusar jatem ni kah? Contoh aki kanjing Nabi dari atas ke ada cetak atas ni kah? Yosar ke ada sini kah? Benih sini kah? Sini kah? Yosar 3 kali. Jadi mun 10 Muharram ngusar jatem di atas tajak ke ada 3 kali. Sini kah cara ngusar ni? Nikah sebekal yang kak derajat dari Allah. Cok ni dereng turjan. Salah antara beri ngusar doa pekaja. Jatem mai pak atas panggung di baba ungke kapi. Salah tak beri pesan tak ubung jatem tega bulus-bulus kapi. Salah tak beri pesen taratanya. Mbuung mari alake nak ya ko. Arek turjan, tur mun karang nangka kan bulamba sudah iya kak. Allahumma sholli ala Muhammad. Nikakin ngusar kita apa aring kak? Mun paha paring. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Sengkok ben orang senanggung jatem kahataini fil jannah. Pada ben 2 kerikil. Ulama beris adabu eka polong kanjing Nabi. Beris adabu benih eka polong karena tak mungkin kula ben sampean swarga situng ben kanjing Nabi karena amal tak pada. Keng masuk swarga mun orang ngabri ke jatem. Amin Allahumma. Iya, ti nama kita abri korla amin gelu deui. Keng tak langkong tengah kak urusan jatem nih. Tengah tepung tempun temu rasan nih, kapung tempun temu nenga. Situng tempat beri sesekak din tu jatem nih. Kami sombongan kerdus ibri bacaan sumbangan untuk anak yatim. Kepom kasar pasar tar garing soki tar ke pejabat oleh obeng 30 juta. Sampun oleh obeng 30 juta, 20 juta nah ibeki ke jatem, 10 juta nah pak penyewa terop untuk acara. Penyewa sound system, bayi konsumsi. Nikah make zahir nyumbang aslina ada neraka. Jelas? Parloi pada pak nih kakak. Masalah keng urusan atorok tak atorok, cibang sebang cak kuburan tak kira bolong, men kuburan guleng. Tetapi pala oleh 30 juta sombangan jatemnya 30 juta kau tu bagi kapi. Untuk terop tak ada, tidak tahu saat teropan, gak jatem tak perlu ke terop aja. Kecuali keng kebeli terop, pak terop bagi jatem baru oleh nih keng. Jelas yang Tetapi mungkin beda terop beri sombangan lain, sombangan untuk acara Muharraman senikah. Sombangan untuk acara jateman senikah. Jangan lagi bang jatem seampun akompol karena ketika kami tersombangan di kesumbangan anak yatim. Karena beri sesenik kedua 20 juta bagi jatem 10 juta nah, untuk acara. Ini kata oleh. Jelas. Dan gula kita tanggal 10 Muharram bari ini abi datu kayak Mekas. Niki pah iku bela bi guleng ki. Sehingga munding jatem cek uang luangi meskipun untuk acara jatem menak tak oleh karena tidak sangkut paut ben ke jatem. Ben jatem tak perlu ke acara, jatem cuma perlu pesen nih. Jadi saya ngajak uang luangi untuk terop tak oleh cek pun gula, untuk salon tak oleh, untuk konsumsi tak oleh, untuk sombangan lain. Pah beda nyampi di baba. Mun ke besok kemana saya ceramah dak remek kiai kok. Dari repot saja bapak. Jadi atanya ada iya orang ada janggul. Ini jawab oleh gula neraka kia. Ini jawab haram gula selo oleh.
Repot. Ya ada macam goreng dia bagi tanya aki. Ya cak dengan hukum pi gule berdepak tak oleh meskipun untuk song kemana sa ceramah tak ol. Keng bi gule ke bele keng mun sa ceramah tak song kemana ke bele bagi dia ada. Mak le tak arpa-arpan. Jadi mulai ki ngunceng rola ke bele kiai sapora kiai keng pas-pasan no bunga kiai. Oh bunga 30 juta je tem masuk bitekan 500-an kiai. Jadi anjuran esok ona Rabu nanya on ikhlas saking sapora kiai acarana norok BPJS kiai dia. Mereka tergaku-ngaku askes deh kiai. Maksud dah gratis dah iya. Jadi kan tak arep-arepan doang. Jadi aja kiai ngaku bensin ngaku solar minta iridan lo gak ada. Iya kalau orang terang sini kan tak napa kan. Tanggi. Ten insyaallah maki kiai bisa ngerti. Kabeh orang terang begitu dia ada. Jadi kiai tak arep-arepan doang. Jadi mun ngunceng ke compo gue kubi gue tanya aki. Ngunceng ngatan acara apa? Yang kirosi biasa. Acara apa kirosi? Acara hul pujuk napa Jawa Teman? Jawa Teman tat sapora. Gue bendung kirosi tak bisa baik. Pon nika maki sampai aja ongguan kak pong tempo nak ingat. Thank you. Karena urusan jetem ni keberat karena binasil Quran langsung Allah sadar dalam Al-Quran tak kenging ada amwalal yatim harta jetem gak dintoh. Jadi berat urusan kalau ben jetem ni kah. Amul jaki jetem mulja urusan apa napa? Karena orang yang amul jaki jetem gak dintoh pada ben amul jaki Gusti Kanjeng Nabi pasal orang senangina dek ka jetem gak dintoh pada ben senangina ajunan Gusti Kanjeng Nabi bin nisbat jetem mah karena Kanjeng Nabi gak dintoh juga jetem maka Allah debu alam yajidaka yatimam. Nah, korla apal make fa'awana tok baden. Allahumma sholli ala Muhammad. Nika si pertama, dadi mun sombongan ding jetem cek digulih, mun sombongan ding jetem cek lakana. Napa boleh sampai terop ya pun ibu. Napa boleh sampai bah urusan banyak. Sampean parlo 10.000 untuk ada nika tak oleh mulai di jetem nika. Jadi mun sampean minta sombongan, minta ongkos ke luka panitia, utawa minta ongkos ke kelebuna. Makbun, kula minta sombongan nyari sombongan jetem, takut lapar dikingakan. Sini kele. Jadi mun sombongan ding orang kasa cek digulih kasa. Karena kasa tak oleh gue ben sampean. Napa boleh sampai 10.000. Saya ibu kebeli es tak oleh. Napa boleh sampai 10 juta kebeli nyewate roben salon. Karena tak ada urusan nih. Keben jetem ni tak ada urusan. Jetem tak parno nih. Kama kita beli pengajian tak ngerti jetem lo. Jelas lagi. Paham? Mayu mulai. Mulai jelas bu. Nomor 2 parlo jelas. Panitia mun minta sombengan jetem nika tulis napa jelas di sampean. Dadi cek karo keng sumbangan untuk anak yatim. Cek karo sanika. Nika mun tulis sumbangan untuk anak yatim nika muayyan nika. Itentuaki. Ketika itentuaki bahaya deki kasih lain. Maka namun sampean abri tulisan ro pasar dek ka orang-orang soki sumbangan untuk anak yatim dan keluarga yatim. Senika Kak. Beri bacaan keluarga yatim. Apa napa? Mun sampean sumbangan untuk anak yatim. Pah, eka beli berdas. Pak sumbangaki ke jetem mah. Eki bemole bi jetem mah. Pah, eta anak naseng. Maka maki embung jetem mah tak oleh akan ke berdas mereka. Tretana jetem masih beni jetem. Tak oleh ada organisasi ini. Jelas lagi. Jadi cek takyin. Makanya mun minta sumbangan cek kalau untuk yatim tapi untuk keluarga yatim. Jadi embung cek sekeng ngampung deki oleh. Tretana beni jetem oleh ada sini kada. Mun muayyan, mun etentuaki jetem, tak ada kalimat lain. Orang senyumbang untuk jetem, maka selain jetem tak boleh ada organik. Maka lambung tibi karena embung benih jetem. Jelas lagi. Masa embung tak boleh? Tak boleh make embung enggak? Gelek kiai saya ceramah boy tak boleh. Tanggi bu, saya ceramah boy tak boleh apa nak boleh embung dia. Dah kecuali embung dia apa kapin ben saya ceramah juga boleh. Ya oleh di ceramah dia. Enggak ada beda. Ayo le. Ini bagi jati dua apa cangkok lah. Sepenting kau cek waktu awangku. Nomor 2 ekor deh. Nomor 30 ti ini gua abada na Roma. Cak gila nih kayak tak tahu kakek. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi 2 kak dinto mohon perhatiaki. Parlo mendepak dan gula mantir bi Allah pada tetilan jalan selamat. Amin.
Jadi jak sampai secara zahir kau leben ajunan ala kola kare soleso tapi ternyata beni oleh kenceran pah tatorok dosana gara-gara tap deer gara-gara tak kelero teknis di lembab masalah jetem gak dinto. Mentir beda selamat. Amin. Di tempona Muharram semoga akati Allah memulja orang-orang setaat di bulan Muharram kau leben ajunan bi Allah pada ipa mulja sukan kalaban barokana bulan Muharram mangken. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bon, nikah si pertama. Jadi niat entar dek ke kubur na bujuk si pertama lit tabarruk. Napa lit tabarruk? Akhdul barokah. Napa barokah nikah? Ziyadatu khairin minallah. Keng minta barokah, keng nyuuna barokah. Engki asli na pakun ke Allah, tapi bujuk gak dinto sebagai wasilah, sebagai jalan karena Allah gak dinto apa ring barokah pasti beda sebab. Jelas? Karena mangken tar ke bujuk nikah kabeh laki kae luar kae iki. Bengkalan sirik. Beda sa sirik kaki nikah. Bulan gula ben sampean iku bela minta ka bujuk cepon. Saya rasa minta ka bujuk. Makanya gula ben sampean gula lekuk mun beda saya ngapi raki, beda saya sidi kaki ampun tak usah areng pereng aki. Ki, cek sampai oba nih kak. Ka bujuk nih cek sampai oba. Hol kuburan nih cek sampai oba. Cuman dan gula setiap acara hol kuburan selalu madepak. Gula ben sampean nih mangken acara hol bujuk nih man gak dimankan rame thank you. Tapi beda tradisi ko nasi saya nih mangken epaina. Kenapa? Nyelase ka kuburan malam Jumat ben malam Selasa. Tore nyelase malam Jumat ben malam Selasa ni kejak pelang hol pujuk tore param ni. Makanya cepan ulama al muhafadzatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Tradisi konah sesae ni ka tore teguh tore jak pelang mun bede se anyar selangkong sae tore kala. Dadi mangken ngalak se anyar hol pujuk ni kan anyar jak lambek tade. Selamatan pujuk ni kan anyar teh. Zaman kona tak ada. Mangkenan sih bede lambek paling kepol mukaddaman ke pujuk. Dan ini katore kalah karena gak dinto saya, tapi tradisi ko nyelase malam Jumat ben malam Selasa gak dinto sampai pailang. Karena makin tak usum nyelase malam Jumat ben malam Selasa nih. Sabora, mune compok gula. Napa boleh malam Jumat ben malam Selasa entar ke kuburan. Kalau kuna telas antar kalon Malang itu mor. Nyelase ka Nyiroro Kidul. Antar ka tase. Eki na bangki. Kuburan tak teman yentare. Allah ka bantar ka kuburan ro. Setengah jam maling-ling kalau gedeje. Apa teh? Kubur nambu elang jongi. Ya elang cek 5 tahun tak yentare sekali. Makanya guna selalu nggak boleh eman gak diman. Mun sampean andik kubur na orang tua. Kubur lagi pemakaman umum. Tak teman etar entare. King tero tak elang. Gampang cara nak. Kebala bu. Cek Paulo deje kuburan. Je Paulo Temur de ibu. Mun Paulo Temur je makai sampai kiamat kurang 2 minggu tak kira elang kuburan ni. Keng mun Paulo deje buk makai. Tok pat tok kayak beberek kayak macam-macam. Ngelambek itu rai ada beberek ke TV. Banyak ring mati anyar kan banyak ke bereng loh. Elang macam-macam kak. Salah bola tak elang. Elang. Tore. Kebiasaan entar ke kuburan gak dintok. Kiba boleh, pa biasa boleh. Mak le potra kau leben ajunan tak sampai elang senya menyelasin. Mun makin bi kau ajunan nyelase ke kuburan ientarin. Anak kiba. Budian kau ajunan saya tapi nak foto yette kuburan kau leben sampian kak. Mun ku lekuk potra kau ajunan tak nyelase dek kau panjenengan. Cek salaki anak. Lakar guna ben sampean tak ngajari nyelase. Tidak guna dan mangkene tak ngerti cek beda nyelase. Mun pesepona uning kayak pulang lembek tuh man nyelase. Mangken di mana beda nyelase? Ada. Jadi nak ada guna dan tak tahu cek beda nyelase. Karena nyelasenya mangken tak ada ampun. Masa seminggu si budok kak setengah jam malam Jumat dekan ke kuburan tak bisa. Kiba anak HP sabek geluh, TV pate geluh. Masa tak bisa aku leben sampean? Kan niat kan mangken kak malam Jumat ke kuburan dengan sareng tuh deh. Siap kira-kira? Bekta potran siki kene, pongki kene kak. Mun kadung tua, tak kira bisa. Beni karo orang, makela bonsai pongki kene kening lo babilu potre sekod deh. Mun la tua tak bisa jak negara kak. Pongki lemes tuh sekod. Mun la kadung gera buk sekod tidak lemes jak mendel pandai-pandai dua. Apa mi agenda kak? Betul. Alak kami. Hahaha. Allahumma sholli ala Muhammad. Yelah tak ada makin ni. Ada nyelase ni kata ada. Potran sambian abu. Cak selagi potra gelu pun tak nyelase makin. Kula boleh man kaman. Mun potra libur HP. Cak selagi anak gelu. Ring sepon aku HP dok na banten. Cak ring tuan aku HP tambu sekali. Cak magi anak bah aku HP gini. Selebih bahaya boleh. Lakar sengaja bi ring tua anak ang ibriin HP mak le anak tak ganggu ka ring tuan. Beda kan? Malam Jumat. Tepak. Kakol sanga lah. Selakte bah ngucap, mayu kana eko. Pajang si bini, anang ji melak eko. Emang Peter ku tak muka ki YouTube kai. Pangeklik upin ipin eko. Wahai bagi kana, upin ipin jauh. Anang bunga hore ayam goreng.
Embung jung penteran pah ngocak, mun di dalam kamar nak sia nyala lemot. Ya dong langker jo le santai. Ko bah buru anang. Aduh cokian labeng. Anang ni kupin-ipin nemang di dalam apinipun. Tadi mun putrana libur HP cenderung salah aki sengaja tur kadang paringi HP mak le putrana tak ganggu. Maksudnya tak ganggu arako-arako bu. Atana tak ganggu beri HP, sapuan tak ganggu beri HP. Nggih. Mun putrana libur TV cak salah aki putra. Tur kadang sengaja bimbung anang ipa jaga TV tu kok embung tak nyapo. Embung apa jeung isa bah anang bae jeung TV nah. Jaga nak ya mun sponsor maring kok ono ke langker. Bada buk sidaya. Cak ngojak banyak bu kabir ya. Maki kacompok sini kaki. Pernah bila kak dinto. Mun potra kaula ajunan tak kekuburan. Cak selaki anak lakar tak ngerti cak bedonya lase. Tore kak pungki. Bisa ibek taki bisa ibedai. Pungki bede bekto. Ki beka kuburan puk malam Selasa malam Jumat sekenik deh. Pun malam Jumat pun malam Selasa entar ke kuburan. Sehingga kemudian ketika kau leben ajunan sete yen tari di nak foto. Mun terus tak contoh aki tak kira bedonya lase ku deku kak elangnya lase. Paling kerontar telasan paling ke kuburan cuma ketika hul buju. Siap kira-kira? Banyak makin ni. Tradisi-tradisi lambat sekolah makin hilang ni ke banyak. Salah situ nggak masalah kuburan ni. Ada lah. Kenapa boleh? Tradisi akilanun. Ada makin akilanun. Mun lambat mun lebat diting orang kan tak langkong tangki. Akilanun. Ada orang lambat makin asal bedaan. Di mana berdasar akilanun? Mun lambat berde orang iba ngarek. Di atas berde yang lebat. Ki ada kan? Pong lebat kak. Iya le iya. Ngarek kak. Njak le ngata maki Quran ni kak. Ya lebat yang deku arek tengah lagi ngarek. Ya tapi kan ada kan ada masih. Kan hi. Angken ada, bude baba orang di atas dididik. Saya baba nyampit. Heeh, mun saya baba nyampit ku udah ku pakun dididik tok ya atas. Mangkana ku sering ngabada iman kaman. Kelakson gak dinto lakar gelenun, keng beni gelenun nak orang beda saya baba. Klakson ni ke gelenun sepeda pada sepeda, mobil pada mobil ni ke baru ngakui klakson. Mun kau orang saya tak sepeda, saya ngakui klakson. Tak setel ni kak. Oh tak apa sampean gak aku lekuk mun nang rok 2 kardu tempon tak sepedaan, mak kita ibe sepeda ngibe klakson beri ya boy bian iki. Jadi mun orang titit jawab titit bahal deh iya. Jadi kesetel mun seni kengki. Cak gila kaki saya kerasan dikok deh. Makanya saya nggak, mereka mulai elang nih kamu, akhirnya non mereka perkara sepeda nih, keng ada makin apa. Jadi mun sepeda ndek sampean, mun kau ring neng, sampean cek aku klakson, tak langkong. Malah mun saya bebani ke gurun sampean, cek tompak sepeda, tonton gelubi sampean. Kan makinnya kebek mulai tada katini, kan mulai tada. Mun bi po sepo itu rot nih ku elang kayak ki elang. Pernah bila gak dintoh, semoga kelaban akileng ki along polong ketika dintoh, kau leben ajunan. Meskipun umpama tak bisa jen saya, pun tenaga sayan sebab lambat ni kata elang. Tetilan jalan kau leben ajunan pakun selamat, pakun pecir, mantir sekat ditobadan. Amin, amin Allahumma. Bila lebih kati mangkene kena acaran raja ni kak, sampean kita nak nyumpeng ni, macam-macam. Baris nyumpeng pesen, baris nyumpeng beras, baris nyumpeng rena, baris nyumpeng lakoh, baris nyumpeng ngakan. Bagi ngakan tu nyumpeng buk, bagi beras bagi anak teti nasi muda singakan kan baru yang ki. Selalu tak nyumpeng bahan, ang lemah iki bakapi. Kan oleh betok berkat ben lagi nih. Ini tak apa-apa, Buk. Lo apa? Punten mun saya seling ngampung sini gue mikir ya kan. Ada seling ngampung dia. Tak nyumpeng, tak ngerena, tak alako, langsung ngakan ada gitu. Ya cak gue keng yonceng. Wah yonceng ki serong ibu berdas serong bebas setting kalau macam selain gue yang ki. Ya boleh Bandung boleh jadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sepertama kau leben ajunan yang terkepujuk niat sepertama selain ibadah ada Allah selain ittiba di Rasulillah sepertama ditabarruk akhdul barokah keng ngala barokah keng ngarep barokah mantir kau leben ajunan kalaban masema ada kepujuk malam mangkin bi Allah sedaya hadir paringi barokah amin Allahumma amin Allahumma. Pon nomor 2 wat tawassul. Sepertama tabarruk, nomor 2 tawassul. Napa tawassul kak dinto? Tawassul kak dinto aga bayi perantara. Tawassul kak dinto aga bayi jalan. Makle kau leben ajunan kak dinto dapat ada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ada dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu, he orang-orang seiman dak ke Allah. Ittaqullah. Taku asampian kapi dak ke Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Ben aga bayi perantara, aga bayi jalan sampian dak ke Allah. Makanya
As-Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki kak dintu anya ta'aki. Tawassul kak dintu banyak cara. Bisa kelaban a'malus solihat, kelaban amal soleh oleh. Atawassul kelaban orang soleh seki beda umur seki odi oleh. Kati sahabat atawassul dak ka Gusti Kanjeng Nabi cimin. Torjukan atawassul dak ka orang sampun sete kati bujuk. Nika oleh. Napa tawassul? Aga bayi perantara kau leben ajunan mak lede pak dek Gusti. Sini kakak, sini kabuk. Munda pada cur-cucur, kulaban sampean ni untuk peratur Allah ni kata kok melarang kak seperatur. Kulaban sampean mun masalah adikir, ibadah na ibadah. Keng coman ibadah bendikir kau lepan jenengan kak dintotor kadang cuma dari lesan, beni dari ate. Maka gempang elang kulaban sampean. Bukti buk, sampean sing salat robo compor, selake ngimami. Selake takut, anak kau sendiri ya. Pak ibu dikit beda bacaannya tengah kecap manis cabangu terbuat dari bahan-bahan pilihan. Maka sampai apa jeng ku tak baca pemari bi sampean. Cak tege kalau pai semacam Fatihah. Engki bu. Engki kau jaga. Kula ban sampean tur kadang zikir kati tahlil gelo. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba beda situng selok bilo berkah. Maka la ilaha illallah ku tak ling katolengan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sing muslimatan roh. Sambil maca selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi. Wah, nase apa keluar? Saya lihat. Aduh, makin tibbil qulub. Sempat beda cukup sejak raja anu. Gini saya lihat, baca lihat. Gini baca lihat kapan raja pasti sabar deh kak. Benih kantor kak, benih kantor. Ini kau sebanyak ke lauk kak. Di lauk masaran roh, timur SMP. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Benih king tak ibadah kula ben sampean mangken, benih king tak zikir, kelesan tak ada pak ate. Fase pun fase nang mangken. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pulpen malaikat tegengal to. Santak gelu. Mangki dah bangki. King pakala bisi ba lambas tergetur. La ilaha illallah, la ilaha illallah kan dia merengkona. King make sone kebu manti ka. Cek lambak ni kecoba na tak dingit. Nggih. Mi bisa. Cak dengan tak fasih, benih urusan fasih tak fasih, urusan etrema bi Allah margana dari ati benih cuma kan lesan, sementara itu buaki, innallaha la yaqbalu min qalbin ghafil lahin. Allah tak kira nerema, mun pamausen kadin tu omber dari ati saya tak sampung ben ati saya lupa, lesan na nyambung keng ati nah elang, makanya niat kadin tu wa mahalluha al qalb, niatnya kena nayate. Mun lesan usolli kasah, cuma liusa'idal qalbah, keng mak le nolongi ati. Ani nyat ni kamake tak lesan sabejeng langsung Allahu Akbar oleh. Mi kutu aniat nolongi ate. Usolli fardon Allahu akbar. Jangan setan tak sate. Asyhadu an la ilaha illallah. Usolli fardhu dhuhri. Niat kaula bejeng duhur bani asar Allah. Asli na keng nolongi ate. Makita sani kampian pa langsung Allahu Akbar. Apa napa? Lakar sa ite nga di Allah ni ka langsung ate. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Fokusnya Allah itu kepada hati. Maka dari lambek cek klero. Menilai orang sepo lambek make bacaan na klero keng paratu. Tak usah buju kak. Reng bo sepo mangken betek ku menadikir ku tak lain ben kula ben sampean. Mun kula ben sampean kan astagfirullah. Mesti coba mbah, para Allah. Apa para Allah? Para Allah ni asluhu astaghfirullah. Para Allah asluhu astaghfirullah. Kulibat hudifat fasoro para Allah. Maki para Allah kan. Allah jang. Allah tu wajah dak berdina aja. Masa balo bisa aja. Pakai tal petaki lah wis. Keng make pora Allah ka. Man. Syekhuna Khalil Bangkalan. Situng baktonge mami maghrib nggih. Katamu yan dua ulama dari Mekah. Cok lah ulama pakai dari Mekah. Fasih luar biasa. Syekhuna Khalil lakar terkenal tak fasih.
Saya makmum mah, caklah ulama pagi dari Mekah buas. Ketika saya kena kholil macam Fatihah, coba saya dari Mekah di Sibudi ini. Akretek ya tena. Jadi saya terkenal saya kena kholil luar biasa ya keng baca anda kelentor. Saya kena kholil loh nih cak rasa, cak lawali. Anak mana apa jeng mau rib sampean kapan turun dari ngarep apa udah macan telok jadi kelangger. Wah loncak di ngarep macan kiai macan. Cila cak maca aki bola bureko. Sampean kiai, punten jak gula bacaan tak fasih. Saya fasih baca bola buru. Abuh maca selawat. Allahumma sholli sholatan Kalimantan Selatan. Abuh. Teko depak ke Banjarmasin selawat. Macan saja semak saja nentar kiai, pakun kiai. Saya kena kholil pahentar ka macan nah. Saya kena kholil saya maus makin beni maus selawat, beni maus ayat. Cak matura. Macan. Tang pangeran Allah. Pangeran nak kaki Allah. Cak ganggu ya iku. Paharim pak macam mereka. Padahal baca anda karonika. Tang pangeran Allah. Pangeran nak kaki Allah. Cak ganggu ya. Apalagi kak. Ngaji ya bahidak gila meniba. Hungguan ni kak. Mi pula sampian ke laut kan tu kaki. Depak kan di atas gunung tapaan ro kak. Nggih penurun lagi nupah macan dua. Sampian tong ke sepeda napah turun kak. Ah ngocak sini kak. Macan. Tang pangeran Allah. Pangeran nak kaki Allah. Kok ke ngampung ngalebat ya gua. Insyaallah kari geriki ngetok. Bani Arab je bu. Mi manti. Ate ya. Jelas ini. Ini kasih pertama. Itu pujuk nih kah. Makai baca anak. Kelero cang sampian. Cek keton sampian. Mi bisa. Mi manti. Beni dari lesan tapi dari hati. Saya pertama. Saya nomor dua. Orang lambat ni kah ibadah dah Allah, adzikir ke Allah. Ni kata ambu, baik bunga, baik sosial, lo cit ngecit. Mun kudu ban sampean kana dzikir ke Allah. Bila mun tempo nak gigi semalam tak ambu sekali. Allah. Eko. Ya ji mun kayak gigi andi Allah. Nggih napa nggih? Coba tempo nak beres. Arasanan boleh, siapa saya kerasan? Gus Samsudin ben Marcel pesulap merah. Tapa hahaha itu. Nyaku tak arasanan yang sampean. Arasanan je tak kudu ngocak kan. Arasanan kak dinto tak kudu ngebele. Mireng ngaki niku rasanan dia. Sampean jak gula ning dia ke Samsudin nika. Kan pada arasanan lah. Mun tempo na sakit. Allah, pangeran ya Allah. Aduh, tiba ngak gigi ngok cetak ke pangeran. Iya berante mun ngak gigi coba pakai cetak. Aduh tak kuat kan. Aduh Allah. Aduh, angok tok otak sakit kok mun tiba cetak kok. Tak nguk-nguk lagi aja kok. Ni tokang sampean. Tak nguk-nguk. Yang jamun tempo nak cetak, anguk selain mun tempo nak cetak karena lah kerja ulama likulli da asadduda. Setiap penyakit ni kau paling saking penyakit. Sakit ni apa boy? Maka nanya on Allah mentertak sakit. Mau temu langsung mati dia. Ya mun tak. Ya mi amin bobi. Mun tak sakit kan langsung ketemu gerah. Tinggal makin sakit ni kapan ngaporan itu dosa. Karena inna minad dzanbi dzunuban la yukaffiruha illal mardha. Ada sebagian dosa tak sepora kalaban bajang, tak sepora kalaban pasah, tapi sepora kalaban sakit. Ketika sakit pas sabar, insyaallah gak dinto dadi pangaporan dosa na kaula anjunan. Amin kok teh. Allah cengeng. Tepak kering apa deh. Kurang 10 menit ki foto-foto kagel. Apa bu? Hah? Sampai lagi aku. Nyuku syukur bisa sampai. Benih putra buana deh kak. Ki aku. Pidato deh saja. Mun jam lagi nunjang dukaan deh gue lagi. Ya bisa semalam bagi nunjang sekali. Yang kaman tadi. Ah, you tak mau lihat kok. Cak gelap. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sepertama, orang dimin gak dinto, benih cuma lesan tapi tembus ke ate. Nek kasih abita akiban kaula ajunan. Nomor 2, orang lambat gak dinto istiqomah. Nek kasih maksud al istiqomah khairun min alfi karamah. Munda istiqomah. Napa istiqomah ini? Kata buambu. Ketika buto adikir, seneng adikir, bunga adikir, paku adikir tok nika. Benlakar konsep aja pun kanjeng Nabi, ta'arraf ilallahi fir raha, ya'rifka fis syiddah.
Ibadah ngak Allah sampean ketika seneng ya'rif ka fi syiddah. Mun sampean butuh tak usah minta, bi Allah langsung paringi. Lha kula ben sampean si ibadah ni mun tempona butuh. Bodo keperluan istighosah, bodo istighosah kubro, bodo istighosah suro dan sebarang. Engki napa ki? Mun tempona ada sebares, ini mah bodo istighosah. Mun saking ngari bari ngero tahun sekemongkor, bulan Syawal tepani corona, elong bah tengel no. Ambu kulit tepani ki ya bu, 5 bulan sehari. Enggak penyakit apa cang gula bah elong tengel. Elong tak dingiding apa sekali nya omi ciom dek bau na balsem dek bau nek lebah tak dingiding apa elong. Iking mun kepepek iking jaga ajeng ki. Iya mun bah kepepek bareng tak ede bu keng lewara iki. Lah ketika corona ring nyuates etepani, murboto etepani, karang nangka bah banyak ring sete. Coba bisa pentete niki tempona corona ro. Beni karo masjid, ka embong ku tak bah auncoran maca burda. Saraita min haramin lailan ila haramin kama saral badaru fi dajim min adh-dhulami. Can malaikat kasep. Mangken corona le beres, saya mati tadi, beres saya maca burda. Tak usah burda, haram bagi onjor ilang iki. Kan sana ke gula ben sampean niku. Adikir ke Allah, anyuon ke Allah, mun tempo na butuh, keng mun tak butuh. Ada. Jadi pangeran niku beton buton. Orang lambat ni punten, gak pala adikir pa kun adikir, pala nyembah pa kun nyembah, siang ngare siang malam. Makanya cepon Gus Dur, kalawan Allah kang moho suci kuturang kulan rinulan wengi ditirakati diriyadhahi zikir lan suluk jongan tilali. Arami cenggeng deh. Artinya tak uning. Pada torotina pada tak tahu. Allah ibadah ni. Kejaga kalau ketika tempuna butuh siang hari siang malam empat ni kejaga. Bada tarakat tapa dari lembek. Kau tu bada dikir, kau tu bada suluk toriko. Sehingga kau udah ajunan. Munlah siang malam tak buambu. Munlah ketika jempar pakun engang Allah. Uripe ayam. Rumongso aman tunungi rasa tanda yen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran. Mun ngakui bahasa karang nangka odi ing nyaman rasana tenang mantep paate tanceking iman sabar narema sanajan pas-pasan benih mas pas tabunan deh. Sataja takdir dari ya Rasulullah salamun ya Rafi Asya ya uhailal judi wal ya uhailal judi. Tetimunlah Allah ketika seneng, ketika bunga, ketika jember, asambung, adikir, ketika butuh, toro kadang tak usah minta, kena kertek Allah tekani hajat. Makanya tak heran dulu ketika mireng kabar di Mekasan bersitung kiai sepo, dari dajana Roma dan nikah matur kiai tu aki kiai, lekuan di acara nyuun barokah mentir tak ojena, engki. Saya dicira jemol, di Cilau datang kiai, bisnis mari debu kiai, tukang pajak mari nyari leku, mari duhur teromanja, tu aki mentir tersegi laku, engki. Taruwet ya ini. Ngalak surban pahung ke gelang ke bejeng hajat. Mari bejeng hajat pah yang kak tanang. Ya Allah. Oce nengki tak oce nengki. Tua apa juga. King makin ngak nikah ku tak pah manti kak. Saya dah jena Roma. Terang. Saya laung Roma. Padahal apa je lah kerongak kaya. Kila kerongak. Ya Allah, oce nengki bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Bisa saya ide jena Roma terang, saya tahu Roma bisa terus. Cak kula ben sampean terus kadang opo, tega ngobar tupah. Saare apa ya tak ipate. Rabek lemah ada banjir makin lepedang. Lagi na bangki. Abu kare majar tuan rumah na pahentar kedua kona. Dah mau jan mak. Jadi kan kula majar 1 juta. Dua kona pinter bah ngocak. Aja jong biko isarang ngocan, mun tak isarang banjir jong. Ika. Bang kita bang tak jawab sekali kak. Pada Nabi situng ustaz tugas kan. Ya dengan menduk tak ngaji tak tahu paha tugas. Ya tak tahu mak ustaz tugas kan yang bulan tua. Depak ke tempat tugas dan pah bedoreng mati. Biasanya yang mati kan diberi lama di atas, beri topoh. Kain biru beda bacaan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beda kasan. Atanya ke kiai, ke ustaz tugas kan. Ustaz, apa artinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Melo ustaz saja. Nyampit tak tahu, tak nyampit ustaz itu. Nyampit kia. Oh itu artinya jangan dicari kemana saya pergi. Ya tembak tak jawab sekali. Yang kecak kalau yang tingkat guluban sambian. Al-Imam Abu Hani. Saya terkenal kalau sebutan Al-Imam Abu Nawas. Toman kelero. Padahal Abu Nawas nikah. Waliyun min awliya illah. Sidikira ilahi lastilil firdausi ala imaus bikaula ajunan. Toman tak kelero. Cak lah manusia tak lebih biasa. Cak tak maksumun benih kanjing Nabi. Situng baktua salat taki jenazah. Ku tak apa kalau payah ruku bareng. Mari ruku pah sujud ya Abu Nawas nih. Mari abajang pah tarik. Kiai. Biasa namun bajang masjid nikah kalau keng 4 takbiran tidak ruku tidak sujud. Pah sadar oh iya ku. Anu na are tusana raja masjid dari. Mun karo ngaku takbir tok tak iso ora nakin sujudin nakin ruku Ya tembang tak jawab lumayan lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak heran dengan lambak biasa mintana. King mantina luar biasa. Makanya buat lambak ini ku cak ngebrongku kayak gini. Benih trik. Jadi tak bisa dibongkar oleh pesulap merah tak bisa. Ongkuan. Karo ma ongku mun selambak. Mun ku cak ngokos ongku kayak. Saya ku cak bujuk lambak ini. Sampean abu. Periksa ini ke bagian sepuk nyapuk ini. Saya lambak ini kemaksiat lah karena tak ada. Ibu domi tak manti. Maka lambak ini gampang tadi bujuk orang. Dan kula malam ni kau jangan dek ke daerah Boncelok lauk ni. Tanya aki, bujuk napa ni kah? Ni kesitian senyaman bujuk ratin. Kayak pulan ratin saya itu. Tapi bujuk ratin. Elang compoknya Bartelon bersitung bujuk nyaman bujuk lanceng. Benye bujuk lanceng. Kita abi ni mati bujuk lanceng. Kule keng pulan mangken kak. Cuk sekeng udi lambak bujuk. Bujuk kene. Cak gelak. Arab maksiat tak ada lambak ni. Ibu dodok. Manti kan. Nggak saya kena aku terkadang dia tak so masuk akal rumah-laman. Mi manti. Bani urusan malam-malam na. Atena bi Allah se'ete ngalih. Ini kata'arraf ilallahi firraqa. Ya'arifka fi syiddah. Kan akar tak. Sempatan bi Allah. Cak bupati Bengkalan dimin. Zaman saya kena aku. Dan abada akin acara tu mantu. Acara na telu hari telu malam. Nampur. Pah tak ucina dem macam telu hari telu malam. Waktu nampur. Nyapis ke saya kena aku. Matur biaya. Nyuun barokah. Menteri tak ucina. Telu hari telu malam acara santisan ni. Lagi kertas bisa ikon akolin, pah etoles. Mari etoles, ya kan? Sabek katas ata angki, tak kira ucen insya Allah. Cek ben keteng jata saat tak. Kalau ben idina Allah kak. Teluari telu malam napa boleh ucen. Ondem le kepunten. Beni cuma teluari telu malam sampai 20 hari pakun nimor. Beh, mak telam bos yang bupati. Cek minta yang teluari mi 20 hari. Sampang ucen, Mekasen banjir, Sumenep nampur, Bengkalan nimor. Saya masa king markena tolesan dong. Ku tak apa kalak tulisan di atas genteng saya cecek Robi Pak Bupati. Panik kalak ku tak apa terus kak ujen. Marga nariaungku. Pah penasaran Bupati. Ayat apa saya tulis? Mejek mantin dari. Pah ku gangku buka gelem kamar dari Bupati. Terus ini kesampian. Ku tak karosan ikat tulisan kak. Palaang Bupati Raja. Ngagila. Ongkuan deh bu. Mun tak percaya periksa nih. Mun ku lekuk rakar ror tempo na beda solu community ro. Periksa ni sambian. Bo leres saya kena aku teman apresiaman ke Pak Bupati, saya tulisan. Periksa ni mun tak percaya sambian. Karo nikah saya tulis kan. Ojen 20 hari bisa tantar, bisa tak. Mun sampean andi acara utiaki kak. Sabe etas genteng ngaji. Mun tak kirim benlak palak tahun na ya. Tak penting karo tulisan, napa jadi artian? Napa bunga tulisan di benujen ada kaitan naga.
Keng cuma sebagai wasilah perantara. Kena keretek mentir tak ojo langsung nemor. Cuma wasilah. Nih karing lambe. Maka aku leben sampean mun ngandalaki amal tibi belum tentu depak ke Allah. Maki depak ataku abid. Keng mun lebet orang silafuk te orang ni ke depak ke Allah. Ku leben sampean pakun sedepak juga. Mangkana ijabuaki kun ma Allah. Fa illam takun ma Allah fakun ma'a man kana ma Allah fa innahu yusiluka ila Allah. Mun bisa langsung ke Allah. Ya to orang kita tawassul pada sampean. Cek tak wajib tawassul deh. Keng sak tawassul cek ke bela kafir, cek ke bela syirik. Tapi fa illam takun ma Allah, mun tak bisa ben Allah secara langsung, fakun ma'a man kana ma Allah. Apa renga ben orang, seorang ni kala depa asampung kala ben Allah, fa innahu yusiluka ila Allah. Nek bakal ngater kula ben sampean depa ada ajunan Allah. Jelas? Ayo, mulai yang ku mun seteh. Allahumma shalli ala Muhammad. Sajam bu. Apa saya lebih dah bu. Allahumma shalli ala Muhammad. Pon, jadi targa hujuk pertama ditabarruki. Nomor 2 tawassul. Tabarruk akhdul barakah. Tawassul akabai perantara mak deka ulah ajunan depak. Allah mantar kalaban mangken kau leben ajunan masemak deka pujuk puni kau leben ajunan wa duang ni ka pada kau oleh barakah. Bentetilan cilen kau leben ajunan paratu da Allah kalaban ngampong deka paratu na pujuk. Amin Allahumma. Sekadin tok si bisa pada pak. Sana usam dia kerja ki sini kerja pengajian malam ka iki. Jan malam ni kamu tak kerja ia tina aki aja macam. Kulang macam aki na bangki dah iya kapi. Bani aunggu dia. Amin peh. Jadi keng pos ngapositif kalau khudma sofa wa da'ma kadarja kerja buang ki. Saya pada pak ki buni kekengaknya makin yang dua. Jadi aku bah kengak. Apa kana? Tahu palang bupati raja ko bah. Ji saya kengaknya. Dia nak cak ki bermula. Jadi apa kena? 2. Cang malam aja mon kau bulan pujuk 2. Apa? Tahu kan le 2 man. Yon sepora kaki. Buk, sepora kaki. Sekadin tos bisa pada Pak doa ajunan kiai. Oke. Hereng bah tutup semoga majelis kadin tong ibu barokah. Dak setuju senyumpeng, setuju sealako, setuju seleso, setuju seentan. Ben manter apa polo ngaben para guru-guru sampai ke akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi. وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا بقول لا إله إلا الله اللهم تقبل وأوصل ما تلونا وما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا هدية ووسيلة وبركة شاملة لحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسبابهم عند القبور وإلى جميع أرواح الأولياء وخصوصا إلى خضرة الروح جؤبني وأصوله لك وأصولها وفروعها وأهل سلسلتها وإلى جميع من انتسب إليها عند القبور اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم ببركات فجؤبني وبجاه فجؤبني يا الله اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل السلامة في الدنيا والآخرة واجعلنا من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشر وأهل الضير وارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا على النور المبين سيد المرسلين وعلى آله وصحبه
أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هدانا الله وإياكم إلى صراطه المستقيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.